फरेस्ट रिसेप्टनि हानो सेग्लायै वानसाबाय तिप्रासा बसंनि बिसिंगो तुंफ्लालायजा आमसाय दाबो हा सेग्लायबानि पार्टी मुंनो कितिंगै थुरु बसंनि लुकुरो आसाम आगरतला लाहार कासुलायगा कक्तमा मारै थांनि सगैगा पुलिस तै हाबांनि सेबक आदंर कक्तमाव सावि मानखा आसाम आगरतला लाहानि चानपुर गानानि बालिसरा एडिसि विलेज आमसायो तिप्रासा हालाम बसं तंलायबायो थुरु बसंनि हासान आली मुंगै खरकसा गोबांमा फरेस्टनि हा दखल तंमानि दखल खलायजाक हानो कगलाम सालायमानि बिसिंतै लाख लाख रांनावै फालका वाइ गोबां सामानि यागुलबो कक खोनाया हासान आली आबनो साजगैंगे हालाम बसंनि लुकुरो खरांति सालायगा सांग्रांसानि फुंनि सिमिनो हालाम बसंनि लुकुरो एडिसि विलेजनि हा हनै नुखुक तांलायनो जेंखा आबनो कितिंगे हासान आलीनो खबै थुरुक बसंनि लुकुरो आसाम आगरतला लाहार कासुलायगा लामाव टायर सगै बुफां लक खिगलै जलिमा फुनुगलायगा दामबारमै लाहार कासुमाबाय गोबां कुक थांलायसुनि मालखुंग्र गोसाबायखा दै लुकुरावबो जोंजाला खलायबायखा फुंनि सिमिनाव पाटिमा थायो सगैगा गोबांमा पुलिस दै हांखनि कतर पुलिसनि आदंर सुमा देबरमा आकसं राज्यनो यागन नाहारिया तैखे नायजमै तंलायो पुलिस रक पाइथागो धर्मनगो DCM फायै दलनि बिसिंगो कगलाम सालायगा सालायजाखा बुस्कानि सालो बदल कानिनि लुकुरकनो खबैनो तै हापांनि आदंरक बाय कगलाम सालायजानाय हनै कक्तमाव सावि मानखा ADC एरिया 1979 में त्रिपुरा असेंबली में पास हुआ है कि ये ADC एरिया है। तो वो ADC एरिया 1984 में त्रिपुरा दिल्ली पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ है कि ये ADC एरिया है। तो उसी हिसाब से ADC एरिया मतलब ट्राइबल लोग बसने का जगह है, तो उसी हिसाब से हम आए हैं यहाँ पे। हमारी जगह है एक्चुअली। तो कुछ साल से ये लोग हमारे भाई लोग बंगाली या मुस्लिम इसी साइड पे रहा है। हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि उस वक्त हमारा पॉपुलेशन भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो आज का हमारा पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गया, तो हमारा जगह अभी हमको चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन लोगों को भगाएंगे, भगाना नहीं है। हम यहाँ पे एक साथ रहेंगे, उसी हिसाब से हम यहाँ पे आए हैं। तो ये लोग जैसे कि इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, इसका मतलब तो ये लोग क्या चाहते हैं? हमारी जगह में ये लोग बसा हुआ है, उसके बाद भी ऐसा किया हुआ है। तो हमने इन लोगों के साथ झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। हम एक साथ रहेंगे यहाँ पे। हमको भी हमारा जगह चाहिए। इन लोगों ने हमारा जगह छीना है, हमने नहीं छीना। ये लोग बल्कि हमारी जगह में घुसा हुआ है। तो ये लोग अभी ऐसा कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या दुख की बात क्या हो सकता है? हमारी जगह में ये लोग आके बैठा हुआ है, तो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी जगह छीना है, इसलिए रास्ता में ये आंदोलन किया हुआ है। इन लोगों का कहना है कि 7 साल से कहाँ है? कागज तो दिखाइए। 50 साल से अभी रहा है तो कागज तो होना चाहिए कि नहीं? जब तक इन लोगों का कागज है, वहाँ पे हमने कुछ नहीं किया। छूने का किसको अधिकार है? और यहाँ पे खाली रुका नहीं है, रहा नहीं है, सारा जगह एक एक करके बेच दिया है। हमारे जगह में ADC एरिया को बेचने का इजाजत किसने दिया? अभी है हमारी जगह में हम एक साथ रहेंगे। इस जगह पे रहे हम भी, हमारे साथ मिल बात के रहेंगे, यही हम चाहते हैं। पहले भी हमने कहा था इन लोगों को, हमने नहीं, मीटिंग करके हमने एक बार मीटिंग किया था, तो उस वक्त भी हमने बात किया था कि हम लोग एक साथ मिलजुल के रहेंगे, झगड़ा नहीं चाहिए। आप लोग भी इतने साल से रहे हैं, ठीक है रहो, हमको भी थोड़ा हमारा जगह है तो हमको रहना ही चाहिए ना, हमको चाहिए ना हमारा जगह। ये जूट लैंड में आरएफ एरिया। तो मैं ये तो ये 6 শিডিউল এরিয়া है ये। রাস্তাটা ও কারণে অবরোধ করছি আমরা নদিয়াপুর শনিশোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের 1 নং ওয়ার্ডের ইন্নবরী পাড়া নামে পরিচিত এই জায়গাটা আজকের থেকে 40 থেকে 50 যতদিন পর্যন্ত এখানে মনে করুন পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে। নদিয়াপুর শনিশোড়া পঞ্চায়েত যতদিন গঠন করা হয়েছে, শনিশোড়া পঞ্চায়েত যতদিন আসলে ওদিন থেকে নদিয়াপুর শনিশোড়া পঞ্চায়েত হিসাবে এখানে গঠন করা 1 নম্বর ওয়ার্ডের সরকারের করে নথিভুক্ত আছে। আর এই জায়গাটা এখানে আজকে 40 বছর থেকে আমরা সম্পূর্ণরূপে আমরা যানবাহন বলতে আমরা জীবনযাপন চালাইতেছি।
আর এর কাছ থেকে জায়গাটা আমরা কুজিয়া লইয়া আমরা ছোটোখাটো আইজ একখানি এই আজকে আর ওই রকম জায়গা দিয়া আমরা বসবাস করি। আর আমরা এখানে 50 পরিবার শতাধিক লোক আছি, বুঝছেন নি? এখন থাকার ফলে এখানে কিছু উপজাতি ধরনের লোক আইছে, আইয়া কইছে এই জায়গাটা তারার বলে আওতাধীন সরকার তারারে দিছে। আমি বলছি ভাই তোমরা যদি সরকার দেওয়া থাকে ঠিক আছে, তোমরা কাগজপত্র সরকার থেকে আনো, সরকারে আমরা উচ্চত করো, তোমরা এখানে ইয়া আমাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ থেকে অন্যের সাথে যে সম্পর্ক আছে এটা নষ্ট করতে যাই। রাস্তাটা কে লেগে রাস্তাটা যখন মানে তারা গড় দুয়ার বলপূর্বক বানাইতে লাগছে এখানে উপজাতি লোকগণ এখানে ওই বানাইতে লাগছে, তখন আমরা বাধা আপত্তি দিছি, তারা বাধা আপত্তি মানছে না মানি আমরা পুলিশ প্রশাসন ডাকছি সরাইবাড়ির পুলিশ প্রশাসনও তারা বাধা আপত্তি করছে। বাধা আপত্তি যখন পুলিশ প্রশাসনের বাধা আপত্তি যখন মানছে না, তখন আমরা চিন্তা করছি এখানে ঝগড়া বিবাদ করিয়া মাইল মার্কা করিয়া খেয়েও আমরা সুষ্ঠুভাবে চলতে পারতাম না। যার ফলে আমরা আইনের কৌটা হিসাবে আমরা মেইন আশ্রম আগরতলা এনএইচির রোড বন্ধ করছি। বন্ধ করার পরে আমাদের বা সরাইবাড়ি পুলিশ স্টেশন তো আর অলরেডি আগের থেকে আসিল। কোটের থেকে অবরোধ করছিলেন? এখান করছি প্রায় দরিয়ানে সকাল 8:30 9টার থেকে। তখন কি অবরোধ মুক্ত হয়ে গেছে? এখন স্যার ধর্মনগর ডিসিএম স্যার এবং এসডিপিও উভয় পক্ষ কথা দিচ্ছেন যে এখানে একটা শেষ মীমাংসায় যাব হইব, আমরা রাস্তা অবরোধটা উঠেইতাম। আর যদি তারা কথাবার্তা মানে না, আমরা কথা দিছি যে আবার আমরা ফিরিয়া রাস্তা অবরোধ করবো যদি আমরা থাকার এবং থাকার জায়গা না পাই। ছিল যে আসলে জাতীয় সড়কটা বন্ধ করেছে। হ্যাঁ, এখানে কিছু একটা দাবি দেওয়া নিয়ে বিশেষ করে হাট জায়গাতে যারা বসবাস করছে এখানে, হ্যাঁ, তাদের কিছু জায়গা নাকি অন্যরা দখল করে নিচ্ছে এবং এটা আমাদের কাছে একটা প্রচার ছিল, খবরও ছিল। যাতে আমরা আসলাম, এসে দেখলাম আসলে বাস্তব কথায় ঠিকই রাস্তাটা বন্ধ। এরপরে আমরা আমাদের চেষ্টা এবং আমাদের সাথে জুন সাহেব আছেন, প্রশাসন তারাও আছেন, প্রশাসন আছে, সবার উদ্যোগে এইটা আমরা রাস্তাটা ক্লিয়ার করেছি এবং সবাইকে উভয় পার্টিকে নিয়ে আমরা বসার পরে ওনারা একটা ডেট ঠিক করেছেন পরবর্তী সময় ওরা সরার পথ আমাদেরকে জানিয়ে দেন, যাতে পরবর্তী সময় এই ধরনের কোনো পরিবেশ সৃষ্টি না হয়। হ্যাঁ, যাতে জাতি দাঙ্গার দিকে সেদিকে ঢুকতে না পারে, অগ্রসর না হতে পারে, এটি বন্ধ অবস্থা থাকবে। সেটা কাজ করা হবে না। এই জায়গাটা কি এডিসি ভিলেজ? এটা না, এটা আসলে ফরেস্ট সাইটের মতো পড়ছে জায়গাটা, ফরেস্ট সাইট। এটা এডিসি ভিলেজে গ্রাম পঞ্চায়েত। আচ্ছা, শুক্রবার দিতে হবে, ওনারা আমাদেরকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেবেন এটা।